अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। अब हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भजन? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से यार। भजन, मैंने पूछना था, मेरा वीजा 2023 में खत्म होना मार्च में, जी। तो मेरी इंडेफिनिट ड्यू है अगले साल फरवरी में। तो मैं इंडेफिनिट जमा करवा कर ट्रैवल कर सकता हूँ? देखें, आपका क्योंकि एप्लीकेशन वैलिड है अभी, बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। बिकॉज़ अब जो नया सिस्टम है उसके तहत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने होते हैं। और क्योंकि आपके पास वैलिड वीज़ा है 2023 तक, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। अगर बस इस बात का ख्याल रखें कि कभी कभी जब आप डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस को जमा कराते हैं तो केस वर्कर कभी कभी आपको ईमेल कर देता है फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए। कुछ भी, मुझे नहीं पता आप 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे डाल रहे हैं या आपके 5 ईयर्स पूरे हो गए हैं और उस बेस पे डाल रहे हैं अपना इंडेफिनिट में, उस बात का तो मुझे नहीं पता। लेकिन कभी कभी वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास पीछे कोई ऐसा पर्सन है घर के अंदर जो आपकी एब्सेंस में वो डॉक्यूमेंट होम ऑफिस को पेश कर सकते हैं या एटलीस्ट स्कैन करके आपको दे सकते हैं और आप फिर आगे होम ऑफिस को भिजवा सकते हैं, देन दैट शुड बी फाइन। नॉर्मली भी इन तरह के डॉक्यूमेंट्स में होम ऑफिस थोड़ा आपको टाइम भी देता है, तो अगर आप किसी वजह से ट्रैवल भी कर रहे हैं तो यू कैन आस्क फॉर मोर एक्सटेंशन। उस वक्त ट्रैवलिंग का इशू होता है जब वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाए एंड यू आर अंडर सेक्शन 3C। या पहले ज़माने में ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम होता था प्री कोरोना वायरस टाइम के वीज़े जो होते थे, जब आप एप्लीकेशन डालते थे चाहे वीज़ा है भी, पासपोर्ट चला जाता था। अब ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन स्कैन होता है, तो यू वुड बी ओके। थैंक यू सो मच सर, आपकी कॉल की, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम आपसे एक अस्सलाम। बात पूछनी थी। सर, मेरे भाई ने, वो यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट हैं, उन्होंने मेरी मदर के लिए अप्लाई किया था और इट्स लाइक द लास्ट ईयर इन सितंबर। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, वो भी हम लोगों ने वैलेंटाइन उन्हें सबमिट कर दिए थे। अब वी हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम देम सिंस देन। तो हमें क्या करना चाहिए? Should we pursue? It's been like a last year. मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि अगर आप उनका जो FCO डिपार्टमेंट है, क्योंकि अगर आपकी मदर ओवरसीज़ हैं और वहाँ से अप्लाई करें तो जो FCO डिपार्टमेंट है उनको ईमेल करें, चेस करें। और किसी वजह से अगर वो नहीं हो पा रहा तो फिर आप होम ऑफिस को कंप्लेन करें कि जी इतना टाइम गुजर गया, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। ऑलमोस्ट अगर लास्ट ईयर अप्लाई किया तो ऑलमोस्ट 11-12 मंथ्स हो गए, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम। तो ज़रूरी है कि आप प्लीज़ उनको चेस करवाएं होम ऑफिस को थ्रू द FCO या कंप्लेन डिपार्टमेंट के थ्रू, एंड देन ट्राई टू गेट द आंसर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछ लें। हाँ जी जी, सत श्री अकाल सत श्री अकाल। हाँ जी, मेरा सवाल हैगा ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ? थैंक यू सो मच। देखें, जो इंडिया में आप शादी करते हैं, एज लॉन्ग एज वो इंडियन वो जो रजिस्ट्रेशन स्कीम होती है उसके थ्रू आप निकलवा लें तो दैट इज़ फ़ाइन। वो सिर्फ यूके का लॉ ये है कि जो आपकी शादी वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान में आप अपनी ट्रेडिशनल शादी करवा के एज़ लॉन्ग एज बाद में मैरिज ब्यूरो से आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन इशू करवा लेते हैं, जो लोकल काउंसिल से इंडिया में भी इशू होता है, दैट शुड बी फाइन। वो यूके में डिफरेंट होता है कि गुरुद्वारे की शादी को वो ये नहीं मानते जब तक रजिस्ट्रार ऑफिस से आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाते। लेकिन इंडिया में जाके आप शादी करते हैं, पाकिस्तान में जाके शादी करते हैं, आपके केस में इंडिया में, तो आप गुरुद्वारे में भी कर लें, लेकिन एज लॉन्ग एज जो रेलिवेंट अथॉरिटी है उससे आप मैरिज सर्टिफिकेट इशू करवा लें, जो मैरिज सर्टिफिकेट इंडिया में भी हर जगह रिकग्नाइज्ड है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब से बात करें। जी मैं बिल्कुल तारिक बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। जी तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ایسا وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے برٹش ایمبیسی میں ویزا اپلائی کیا تھا پھر سے یو کے سے. جی. تو سوال ایسا ہے کہ وہ پاسپورٹ جمع ہوئے ہمارا, وہ پاکستانی پاسپورٹ اسلام آباد میں 2 سال ہو گئے, ابھی تک انہوں نے پاسپورٹ کا کوئی جواب نہیں دیا. نہ انہوں نے, اگلے دن بھی بیٹا گیا تو اس نے کہا جی کہ وہ ابھی تک تو آپ کا پاسپورٹ نہیں آیا, ویزا لگا ہوا ہے. تاکہ دوسری فیملی ہماری سارے آ گئے وہ بچہ, تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ ٹائم گزار لیا تو آپ کو آفیشلی ہوم آفس کو کمپلین کرنی چاہیے. وہ ایک ہوم آفس کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے جو کمپلینس کو ڈیل کرتا ہے, اور جہاں بھی میں سمجھتا ہوں 12 مہینے سے اوپر ٹائم گزر گیا 11, اسپیشلی انٹری کلیئرنس کیسز میں, تو وہاں پھر آپ کے پاس یہی ریمیڈی ہے کہ آپ ہوم آفس کو کمپلین کریں, کیونکہ جو آفیشیل کمپلین جب آپ دائر کرتے ہیں تو وہ ہوم آفس کافی سیریسلی لیتا ہے. بیکاز اگر ہوم آفس اس کمپلین کو پراپر طریقے سے ڈیل نہ کرے تو جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایم پی لیزون ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں, تو اس سے ہوم آفس کو اور بھی ایشوز ہوتے ہیں اگر وہ پراپر طریقے سے کمپلین کو ہینڈل نہ کریں. تو کیونکہ آپ کا ویٹ والا پیریڈ ہے اور اتنا زیادہ ٹائم گزر گیا, اور یہ انٹری کلیئرنس کا میٹر ہے اور باقی ساری فیملی کو انہوں نے ویزے دے دیے ہیں, تو دیٹ از این آپشن جس کو آپ سیریسلی کنسیڈر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر, میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. آپ بتا رہے تھے ایف سی او ڈپارٹمنٹ کال کریں نا, لیکن سر ہم لوگوں نے نا یہاں پہ یہیں سے اپلائی کیا تھا مدر کا ویزا. ٹھیک ہے. مدر کون سے کنٹری میں اس وقت رہ رہی ہیں؟ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں, بھائی کے پاس ہی ہوتے ہیں, یہ مانچسٹر میں. اوکے, ادھر ہی وہ رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے میم, پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ایم پی سے رابطہ کریں اور ایم پی کو بولیں کہ وہ ہوم آفس کو چیز کریں کہ مدر کا ویزا دے دیں, کیونکہ جو ایم پی کا ڈپارٹمنٹ ہے جب ہوم آفس کو چیز کرتا ہے تو ہوم آفس والے اس کو لازمی جواب دیتے ہیں. البتہ میں ایک بات ساروں کو بتا دوں کہ اب دیکھنے میں آیا, اور میں نے لاسٹ ویک بھی ذکر کیا تھا کہ بڑا سٹینڈرڈ ٹائپ کا جواب ہوم آفس والے اب دینا شروع کر دیا ہے. وہ یہ بول رہے ہیں کہ جی کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں ٹائم لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے بڑا کمپلیکس کیس ہے آپ کا, اور ہم آپ کو عن قریب جواب دے دیں گے. اور کافی لوگ اس سے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا کمپلیکس کیس ہے, تو یہ ایک سٹینڈرڈ ان لوگوں کا ہے جواب. تو اس وقت سوائے صبر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. مجھے پرسنلی تو میرٹ کیس کا نہیں پتہ کتنا زیادہ آپ کے کیس میں میرٹ کے آپ پش کر رہے ہیں کہ جی ویزا ملے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں, جس طرح میں پہلے والے کالر کو بھی بول رہا تھا, اگر ایم پی ڈپارٹمنٹ سے آپ ناخوش ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے ہوم آفس کو نہیں اٹھا سک رہے کہ ہوم آفس آپ کا جواب دے دیں, دی اونلی ادر آپشن یو ہیو از کہ آپ ہوم آفس کے خلاف کمپلین کریں. لیکن کمپلین کا ایک پراپر پروسیس ہے, ہوم آفس کا ایک الگ ای میل سروس ہے, ایک آن لائن سمجھ لیں فارم فلنگ سروس ہے جس کے تھرو پھر آپ آفیشیل کمپلین ریز کرتے ہیں. اس سے پھر ہوم آفس اور سیریسلی اس میٹر کو لیتا ہے, بیکاز وہ پھر آپ ایک پروسیس کے تھرو کمپلین کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. تھینک یو سو مچ میرے بھائی. 2.5 پاؤنڈ آپ کے مارکیٹنگ کے پکے ہو گئے. تھینک یو سو مچ. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں یو کے آیا تھا اپریل 2017 میں جی, اور میں نے وزٹ ویزا پہ آیا تھا. پھر میں نے آ کے یہاں پہ اسائلم کلیم کیا نیکسٹ ڈے جی, اور اسائلم کلیم کرنے کے بعد پھر 6 منتھ کے بعد میرا فرسٹ انٹرویو ہوا, وہ ریفیوز ہو گیا تھا. اور پھر میں نے فرسٹ ٹرائبیونل میں گیا, ادھر بھی میرا ریفیوز ہو گیا. جی, اس کے بعد میں نے اپر ٹرائبیونل میں ٹرائی کی اپیل کے لیے, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا وہاں سے. پھر میں نے بھی لاسٹ 4 منتھس پہلے میں نے ایک فریش کلیم سبمٹ کیا اور ابھی میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں. میری ایج ہے 23 اور میں بھی یونیورسٹی کے یو کے میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں بھی میں. جی, تو میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے پاس کیا آپشن ہے یہاں پہ اپنے آپ کو لیگلائز کرنے کے لیے, کہ اگر میں ڈگری کر لیتا ہوں تو کیا مجھے کچھ بہتری ہو سکتی ہے میرے لیے. اور جو میرا بڑا بھائی یہاں پہ وہ برٹش سٹیزن ہے, وہ یہاں پہ سیٹلڈ ہے. آلرائٹ. دیکھیں, لوگوں کو اس ملک میں اپلیکیشن ڈالنے کے 4 بڑے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کے. اب میں موٹا موٹا بتا رہا ہوں, نتھنگ ٹو ڈو ود یور کیس, لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے پہلے میں وہ تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ کیونکہ آپ نے اسائلم کلیم کیا ہوا ہے, پوائنٹ بیس سسٹم کے اوپر جانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, بیکاز آپ ٹیکنیکلی اوور اسٹیئر ہیں, کیونکہ آپ کے ساری اپیل رائٹس ایگزاسٹ ہو گئی ہیں. زیادہ تر جو ہے پوائنٹ بیس سسٹم اپلیکیشنز ہیں, زیادہ تر اسٹوڈنٹ اپلیکیشن, اسکلڈ ورکر اپلیکیشنز یا باقی اپلیکیشنز, اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس
सर्टन वैलिड वीज़ा होना चाहिए और ऐसा वाला वीज़ा जिसमें स्विचिंग अलाउड हो, बिकॉज ज़्यादातर वीज़ों में आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है. सर्टन कैटेगरीज वीज़ाज़ में आपको स्विचिंग अलाउड होती है, लेकिन वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशंस होती हैं. उससे हट के एप्लीकेशंस होती हैं जो स्पाउस वाली होती हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर होती हैं कि आपका अब फैमिली लाइफ इधर क्रिएट होगी है. वो भी यकीन मैं अगर आप मेरे आप शो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ्रॉम केस टू केस. तो बिल्कुल देयर इज़ एन एलिमेंट कि आप ओवरस्टे हो के भी ह्यूमन राइट वाली एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ के ऊपर. लेकिन वो फिर मैटर करता है कि जो आपकी पोटेंशियल स्पाउस या करंट पार्टनर हैं 2 साल से हैं या नहीं, या स्पाउस जो हैं आपके, अगर आपकी शादी होगी, इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं या नहीं कि आप ये कंट्री छोड़ के वो आपके साथ नहीं जा सकती, या रिलेशनशिप में कोई ऐसा बच्चा हो जाए जो जिसके आप बेशक स्टेप फादर हों. वो चीज़ें मैटर करती हैं. फिर आ जाते हैं यूरोपियन लॉ के अंडर. अब सारी बात है यूरोपियन लॉ में अब चीज़ बड़ी डिफरेंट होगी है, बिकॉज 31 दिसंबर के बाद हम लोग यूरोपियन EU से बाहर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी. तो वो अब प्रीटी मच दरवाज़ा काफ़ी लोगों के लिए बंद हो गया, अनलेस जिनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है प्रायर टू 31 दिसंबर. तो मेनली यही होता है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशन, ह्यूमन राइट एप्लीकेशन, यूरोपियन रेगुलेशन की एप्लीकेशन. ह्यूमन राइट में ज़्यादातर लोग फैमिली एप्लीकेशन डालते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट एप्लीकेशन होती है ह्यूमन राइट्स के अंदर, उसमें 2012 के बाद कानून आ गया है कि ज़्यादातर वो कहते हैं कि आपको 20 साल इलीगल इस मुल्क में हो गए हों. इससे पहले लोग बात करें, क्योंकि मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं नहीं तारिक भाई एक और कानून भी कि अगर 20 साल से कम टाइम भी हो गया हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी बार है वो बड़ी मुश्किल है. उसमें आपको ये शो करना पड़ता है कि दे वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स कि आप अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकते. और स्पेशली जो मर्द हजरात होते हैं उनके लिए होम ऑफिस का व्यू ये होता है, कंट्री इंफॉर्मेशन गाइडेंस भी जो कंट्रीज़ की होती है कि जी वो वहाँ जाके रह सकते हैं. हाँ, सिंगल वुमन के लिए थोड़ी बात डिफरेंट होती है, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान. आई कैन अंडरस्टैंड उनकी बात डिफरेंट होती है, नॉट सो मच एज इन इंडिया. कंट्री गाइडेंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं. तो मेरे ख्याल से आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ, उनसे बात करें. लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एवरी रूट के अंदर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और अपने चीज़ें जिनको मेरिट्स हैं जिनको आपको मीट करना पड़ता है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी जी, अपना सवाल पूछ लें. जी मेरा नाम वसीम है. जी वसीम, टीवी को ना सुने, आप मुझसे बात कर लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें. अच्छा जी, मेरा नाम वसीम है. मैं डिसेबल हूँ. मैंने शादी की पाकिस्तान में. तो मेरा नाम वसीम है. मैंने शादी के पाकिस्तान में रिसेंटली जी. और मैं डिसेबल हूँ. मैं हाई रेट मोबिलिटी लेता हूँ. तो मैंने अपनी वाइफ को यहाँ बुलाना, तो मेरे क्या चीज़ ज़रूरत, कौन सी चीज़ चाहिए मुझे? ओके, आप डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं? हाँ जी. ओके, थैंक यू. मेरी बात गौर से सुन लें. जी. जब आप अपने स्पाउस को बुला रहे होते हैं, जहाँ तक स्पाउस की बात है, उनको तो आपको पता है अपना टीबी टेस्ट करवाना है स्पाउस ने पाकिस्तान में, और इंग्लिश का टेस्ट पास करना है जो आइल्स है. जब आप इधर की बात करते हैं तो मोटी मोटी 3 बड़ी चीज़ें आपको चाहिए, जिसमें आ जाती है मेंटेनेंस, अकोमोडेशन एंड रिलेशनशिप की जी आपकी जेन्युइन है, जो कि ज़ाहिर बात है होगी, क्योंकि जेन्युइन रिलेशनशिप का मतलब होता है होम ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप फिज़िकली उस कंट्री में गए हैं और आपने जाके शादी की है. तभी जो लोग प्रॉक्सी शादी करते हैं उनका प्रॉब्लम होता है, या जो टेलीफोन पे शादी करते हैं उनका प्रॉब्लम होता है. तो दे वांट यू फिज़िकली गोइंग इनटू द कंट्री और आप शादी करते हैं. और जहाँ तक बात अकोमोडेशन की है, तो अगर आप अपने घर में रेंट में रह रहे हैं या किसी के साथ भी रहते हैं, एज लॉन्ग एज घर के अंदर जगह एक और बंदे की, तो दैट इज़ सफिशेंट. तो हम लोगों को यही बोलते हैं कि जी देखें, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं, तो होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट करवा लें जो कंफर्म करेगा कि घर में जगह एक और बंदे की. और अगर आपने एक्सक्लूसिवली रेंट पे घर लिया है, चाहे काउंसिल से, चाहे खुद आपके पास है प्राइवेटली, तो फिर आपको ये होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. मेन बात आ जाती है मेंटेनेंस के ऊपर, बिकॉज मेंटेनेंस के ऊपर वो 18,600 मांगते हैं. लेकिन जिन लोगों को डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं 18,600 से. उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एडिक्वेट मेंटेनेंस. अब एडिक्वेट मेंटेनेंस का एक फॉर्मूला है जो अप्लाई होता है, जिसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो इतने हैं कि आप अपने आप को एडिक्वेटली मेंटेन कर सकते हैं या नहीं. तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि किसी भी कॉम्पिटेंट बंदे से बात करें, तो वो आपके साथ 5 मिनट टेलीफोन पे लगा के आपसे कुछ फिगर्स लेके आपको बता देंगे कि क्या आपके जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं
وہ ایڈیکویٹ مینٹیننس پورے کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اس کا ایک ٹیبل بنا ہوتا ہے جو ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے, آپ سے رینٹ پوچھنا پڑتا ہے آپ کا کتنا ہے, باقی بینیفٹس آپ کے کتنے ہیں, اگر کوئی پارٹ ٹائم امپلائمنٹ ہے وہ کتنی ہے, اور پھر ایک کیلکولیشن ہوتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ ایڈیکویٹ مینٹیننس اپنی پوری کر رہے ہیں یا نہیں. تو وہ آپ کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن سے بات کریں گے, وہ 5-6 منٹس میں آپ سے سوال پوچھ کے آپ کو آپ کی انکم ڈیٹیلز اور ایکسپینڈیچر ڈیٹیلز پوچھ کے, مینلی رینٹ آپ کا پوچھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ایڈیکویٹ مینٹیننس پوری کر رہے ہیں یا نہیں. اینڈ دین یو کین آبویسلی اسپانسر یور اسپاؤس جہاں سے بھی وہ آ رہی ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے اب ہمارا پورا بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ چینل کو دیتے ہیں, شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم بریک پہ جاتے ہیں. آئی ول میٹ یو آن دی ادر سائڈ آف دا بریک. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں اپنے ہسبینڈ کو کیسے بلاؤں. فی الحال میں کام نہیں ابھی کر رہی ہوں کیونکہ میرے 2 بچے ہیں. جو چھوٹی بچی ہے وہ تھوڑی سی بیمار ہے, تو انہوں نے وزٹ ویزے کے لیے پہلے اپلائی کیا تھا اپنے بچی کو دیکھنے کے لیے, لیکن ان کا ریفیوز ہو گیا تھا. جی تو اب دوبارہ انہوں نے اپلائی کیا تھا چھوٹی کو دیکھنے کے لیے, تو پھر بھی ریفیوز ہو گیا. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو آپ کی کال کا. دیکھیں اگر وزٹ ویزا کوئی اپلائی کر رہا ہے اور یہ بار بار ریفیوز شادی سے ہاں میری شادی سے پہلے بھی وہ آئے تھے تو ان کا ریفیوز ہوا تھا. انہوں نے پہلے اپنی طرف سے ٹرائی کیا تھا, پھر انہوں نے مجھ سے شادی کی. اس کے بعد میں ادھر آئی ہوں, اس کے بعد میرے بچے ہو گئے, میں پریگننٹ ہوئی, تو اس کے بعد ریفیوز ہو گیا دوبارہ. اب ذرا میری بات سن لیں پلیز. جی دیکھیں ابھی کیونکہ وہ وزٹ پہ آنا چاہتے ہیں اور وزٹ ایک دفعہ وہ ریفیوز کرنا شروع کر دے تو ہم لوگوں کو بھی یہی ہوتا ہے کہ جی اچھا آپ اس جو انہوں نے جس الزام پہ ریفیوز کیا ہے اس کو پھر چلا لو. آپ ٹی وی پہ سن لیں, نو پرابلم. اوکے تھینک یو آپ کی کال کا. آئی کین انڈرسٹینڈ وہ بچوں کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو آئی ہوپ آپ نے ٹی وی آن کر لیا. میں آپ کو 1-2 سیکنڈ اور دیتا ہوں تاکہ آپ نے اگر آرام سے ٹی وی آن کر لیا تو میں پھر آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اور یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہے کیونکہ بہت پرابلم ہو رہی ہے آج کل. وزٹ ویزے کافی زیادہ ریفیوز ہوتے ہیں ہوم آفس کی طرف سے, اور میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں وزٹ ویزے پہ اگر کوئی اسٹریٹ فارورڈ خامی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وزٹ ویزا ریفیوز ہوا ہے, تو پہلے آپ اس خامی کو درست کریں اور دوبارہ اپلائی کریں. اور اگر سیکنڈ ٹائم بھی وہ ریفیوز کرتے ہیں اور ان ریزنیبل طریقے سے ریفیوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو چیلنج کریں. چیلنج کا طریقہ یہ کہ جوڈیشل ریویو میں ایک دم جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے پری ایکشن پروٹوکال کر سکتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہوم آفس کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ ایک پری ایکشن پروٹوکال خط لکھتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیسیجن ان ریزنیبل ہے, ہماری نظر میں ڈیسیجن اوور ٹرن ہونا چاہیے, اور اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم جوڈیشل ریویو میں جا کے یہ اپلیکیشن ڈالیں گے. دیر از اے ریزنیبل پاسبلٹی کہ جو پری ایکشن پروٹوکال ڈپارٹمنٹ ہے وہ شاید ڈیسیجن کو اوور ٹرن کر لے, لیکن یہ کیس بائی کیس میٹر کرتا ہے. تو یہ تو ہوگی وزٹ ویزے کی بات. اب ظاہری بات ہے آپ کو بھی بات پتہ ہے کہ اپینڈکس ایف ایم کے اندر اگر آپ 18,600 نہیں کما رہی تو تھوڑی سی مشکلات آ جاتی ہیں, لیکن اس میں اپینڈکس ایف ایم کے اندر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز رول بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ 18,600 نہیں کما رہی تو آپ اپنے فیوچر ایکسپیکٹڈ انکم کہ اگر آپ کے ہسبینڈ تعلیم شدہ ہیں وہ یہاں آ کے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان کو جاب 18,600 کی مل سکتی ہے, تو اس بیسس پہ بھی آپ اپینڈکس ایف ایم اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈسکریشن ہوم آفس کو کافی بڑی دی ہے, لیکن کیونکہ یہ امیگریشن رول کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں آپ اس کو بڑا اسٹرانگلی کورٹ میں جا کے پھر چیلنج کر سکتے ہیں. تو ان ادر ورڈز آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 آپ وزٹ ویزا ہی بے شک اپلائی کر لیں اور پری ایکشن پروٹوکال کریں اگر وزٹ ویزے کو وہ انریزنیبل طریقے سے ریفیوز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو اسپاؤس ویزے پہ بلانا چاہتے ہیں اور آپ 18,600 اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں کما سکتی, تو جو امیگریشن رول کے اندر ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں جو انہوں نے بولا ہوا ہے کہ جن لوگوں پہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز اپلائی کرتے ہیں تو وہ 18,600 کی بجائے ان کو یوز کر سکتے ہیں فائنینشیل سورس کے طور پہ, وہ آپ اس بیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو کسی پلیز کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں جو آپ کو اس کے اوپر مشورہ دے. بس اتنی میں بات بولوں گا کہ اگر آپ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اوپر ریلائی کرنے لگے 18,600 کی بجائے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, میننگ کہ جی شاید کورٹ تک آپ کو جانا پڑے ہوم آفس کے خلاف. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा सर जी, मेरा एक सवाल था आपसे। बेसिकली मेरा कजन है, वो पाकिस्तान में होता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है यहाँ पे यूके में। उसने वैसे फोन पे उनकी फेसबुक पे बातचीत हुई है उनकी, तो 7-8 माह हो गए उनके ना बातचीत करते जी, अप्लाई किया था लड़की ने ना। सॉरी, आप बीच में कट गई आपकी बात। आपने क्या बोला बीच में? 7-8 माह की रिलेशनशिप है, फिर क्या हुआ? हाँ जी, फोन पे मैसेज पे उनसे बात होती है, फेसबुक पे वीडियो चैट होती है, उन पे बातचीत करते हैं फेसबुक पे। तो वो 7-8 माह का हो गया उनसे बातचीत करते हुए। तो उन्होंने रिसेंटली लड़की ने वीजा अप्लाई किया था पाकिस्तानी, तो उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट मांगी है, तो जिसकी वजह से अभी वो कहती मैं अभी जाना नहीं चाह रही, हॉलीडे आ गया बीच में, ये क्रिसमस है तो दोबारा लॉकडाउन हो गया, तो वो पाकिस्तान जाना नहीं चाह रही अभी। तो वो मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, इसमें कोई चांसेस हो सकते हैं अगर कोई हम उसका यहाँ पे लड़की की बिहाफ पे प्री सेटलमेंट अप्लाई करें अनमैरिड पार्टनर की बेस पे? अच्छा, लड़की यूरोपियन है? जी जी, वो यहाँ पे काम भी कर रही है यहाँ पे ना। ओके, 4 माह से यहाँ पे यूके में वो काम भी कर रही है। आई अंडरस्टैंड। देखिए, प्रॉब्लम्स क्या होती है, मैं आपको पहले एक बात समझाता हूँ, क्योंकि अब ये काफ़ी इशू ड्यूरेबल रिलेशनशिप का निकल रहा है। पहले तो मैं बताता हूँ कि होम ऑफिस क्या व्यू लेता है ड्यूरेबल रिलेशनशिप, बिकॉज सारी बात है ये हम बात करें, क्योंकि अगर आपकी शादी हो जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस या पाकिस्तान जाके वो शादी कर लेते हैं, तो ये तो फिर स्पाउस कहलाते हैं, क्लोज फैमिली मेम्बर में आ जाते हैं। ड्यूरेबल रिलेशनशिप में होम ऑफिस का ये व्यू होता है कि जी आप 2 साल से रिलेशनशिप में हो। EU के अंडर 2 साल नहीं है, लेकिन जज प्रैग्मेटिक अप्रोच लेते हैं, यानी कि वो सेंसिबल तरीके से देखते हैं कि सिलसिला क्या है। अब अगर जुमा 8 दिन हुए हैं, कोई एक दूसरे को जानता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ये बोलना कि जी दे आर इन अ ड्यूरेबल रिलेशनशिप। हाँ, अगर किसी का टेक्निकली निकाह हो जाता है और वो बाद में शादी करना चाहते हैं, तो वन कुड आर्ग्यू कि देखें जी ड्यूरेबल रिलेशनशिप है, तभी तो किसी ने निकाह किया है। लेकिन ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज ज़ाहिर बात है कि अगर आप ड्यूरेबल रिलेशनशिप को होम ऑफिस की डेफिनेशन देखें, तो वो बोलते हैं कि जी उस डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप 2 साल से रिलेशनशिप हो। अगर आप होम ऑफिस की डेफिनेशन को नहीं देखते, आप अपने ऊपर जाते हैं EU रेगुलेशन, तो आप कह सकते हैं हम आर्ग्यू कर सकते हैं उस बात को, लेकिन 6 महीने फिर भी बड़ा कम टाइम है। अब अक्सर लोग जो सिचुएशन में मेरी नज़र में हम एक जनरल बात करें, प्लीज़ आप इसको एडवाइस ना समझें, बिकॉज अगर हम होम ऑफिस की वेबसाइट देखते हैं और काफ़ी लोग अभी उससे परेशान हैं, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी हम 31 दिसंबर तक आपको बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो आप जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई इसका मतलब क्या है, तो मैं कहता हूँ अगर इसको नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अगर सीधे तरीके से देखा जाए, तो फिर इसका मतलब ये कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप बेशक अभी अप्लाई ना करें, एज लॉन्ग एज आपकी स्पाउस इस कंट्री में आके ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही है, आप जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्यूरेबल रिलेशनशिप के अंदर हैं तो फिर थोड़ा ट्रिकी बात हो जाती है, बिकॉज अगर आप होम ऑफिस को बाद में लिखते भी हैं 31 दिसंबर के बाद कि जी मैं ड्यूरेबल रिलेशनशिप में थी या था इस बंदे के साथ और मैं अब अप्लाई कर रही हूँ, तो वो मुड़ के कह सकते हैं जी कौन सी ड्यूरेबल रिलेशनशिप, हमने तो उसको रिकग्नाइज़ किया ही नहीं, बिकॉज कोर्ट ऑफ अपील का केस लॉ आया हुआ है जिसमें जज ने ये बोला है कि ड्यूरेबल रिलेशनशिप का पीरियड उधर से स्टार्ट होता है जहाँ से रिलेशनशिप होम ऑफिस एक्सेप्ट करे, यानी कि उस पर वीज़ा इशू करके दे। तो फिर इस टाइप के लोगों के लिए जो बिटवीन द ग्रे एरिया है कि जी ठीक है बंदा पहले एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन डाल दे, बिकॉज सारी बात है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन जब कोई डालता है तो उस पर अगर रिफ्यूज़ल होता भी है इस बात पे होम ऑफिस की तरफ से कि जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि आपकी रिलेशनशिप 2 साल की है, आपको फिर भी राइट ऑफ अपील मिलेगा, बिकॉज एज अ लॉट ऑफ पीपल नाउ नो, अब लोगों की बड़ी नॉलेज होगी इंटरनेट की वजह से कि साला केस लॉ ओवरटर्न हो गया, अब एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के ऊपर राइट ऑफ अपील मिलती है। तो कम अज़ कम वो अपील जब तक आएगी बंदे की रिलेशनशिप भी बिल्ड हो रही है, और अगर उस पीरियड के दौरान उनकी शादी हो जाती है तो जारी बात है वन कुड आर्ग्यू विद द जज या विद द होम ऑफिस, जज तक शायद नौबत ही ना आए कि जी देखें रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करती थी ना प्री 31 दिसंबर, क्योंकि हमने आपको इस बात की इंटीमेशन दी थी कि जी इनकी इनका इरादा है आपस में शादी करने का और बाद में शादी होगी, और आपकी अपनी पॉलिसी ये बात बोल रही थी कि अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है प्री दिसंबर 2020 तो हम जून 2021 तक मौका देंगे आपको अपने वीज़े को मटीरियलाइज करने में। सो दैट कुड बी एन आर्ग्यूबल ग्राउंड्स होम ऑफिस से जिरा करने का। तो फिर बात वही आ जाती है जो मैं लोगों से बोलता हूँ, और EU लॉ बड़ा EU लॉ छोड़ दें, हर इमिग्रेशन बड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन आपको कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है, प्लीज़ उनके पास जाया करें जो दिन रात ये केसेस खाते पीते हैं।
تو پھر ان کو پراپر طریقے سے آپ کو مشورہ ملے گا اینڈ یو کین موو فارورڈ. تو پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور ان سے آرام سے بیٹھ کے مشورہ کریں اینڈ دین دے کین ٹیل یو کہ ہاں جی یہ آپشنز ہیں آپ کے پاس جس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. بٹ میں نے جو آپ کو ایک جنرل ویو انفارمیشن دی ہے آئی ہوپ آپ کو وہ فائدہ مند لگے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی میرا کوشچن ہے جی میں لیسٹر سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے 9 سال ہو گئے ہیں یو کے میں آئے ہوئے. جی ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا 11 میں, میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا بعد میں. جی تو اب اگر میں کسی سنگل مدر سے شادی کرتا ہوں تو کیا مجھے ویزا مل سکتا ہے یہاں سے؟ تھینک یو سو مچ بھائی. دیکھیں اگر آپ شادی کر لیتے ہیں میننگ رجسٹرار آفس میں جا کے, تو جب آپ فون بے شک رکھ کے ٹی وی پہ سن لیں, آپ فون پہ ہی سننا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے. تو جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو کیونکہ آپ پہلے اوور اسٹیئر ہیں تو آپ کو 2 میں سے ایک شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں, بیکاز اسپاؤس ویزا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اوور اسٹے ہو جائیں تو پھر فائنینشیل ریکوائرمنٹ کی بھی ضرورت نہیں, آپ کو ایکسیپشنز میں سے ایک میں کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. ان میں سے ایک ایکسیپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اسپاؤس کو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آپ ہوم لائف نہیں گزار سکتے آپ کی ہوم کنٹری میں, جس میں اگر کوئی خدا نخواستہ ان کو میڈیکل کنڈیشن ہے, کوئی اور ایشوز ہیں, اس کی ایک پوری لسٹ ہے ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ ان میں سے ایک. لیکن اس میں ایک اور ایکسیپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ریلیشن شپ میں کوالیفائنگ چائلڈ ہے, بے شک آپ بایولوجیکل فادر نہیں ہیں اس چائلڈ کے, بٹ اگر آپ کی پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے اس بچے کے ساتھ تو وہ پھر اٹ ول بی ان ریزنیبل اگر آپ پروف کر دیں اس بچے کا اس ملک سے جانا تو پھر آپ کو ویزا ملے گا. اب ظاہری بات ہے اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے خاتون سے جن کا جن کا اپنا کوئی بچہ اور آپ اس کے اسٹیپ فادر بن جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی پیرنٹل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے بیکاز یو لیونگ ان دا ہاؤس, اور ڈپینڈنگ آن اس بچے کی ایج کے اگر وہ آپ کو ہینڈ ریٹن لیٹر بھی لکھ کے دیتا ہے کہ ہاؤ ہی کنسیڈرز یو, کو ظاہری بات ہے شادی اوور نائٹ تو نہیں ہوتی نا, ریلیشن شپ کچھ عرصہ رہتی ہے, اس کے بعد انسان شادی کرتا ہے تو ایک کلوزنس بچے کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو وہ پھر بڑا ایک آپ سمجھ لیں آرگیوبل / کائنڈ آف اسٹرانگ کیس بنتا ہے کہ جی ریلیشن شپ میں بچہ بھی ہے جو آئی ہوپ اگر وہ برٹش ہے تو کوالیفائنگ چائلڈ ہے, اگر برٹش نہیں ہے تو پھر اس چائلڈ کو یہاں 7 سال سے رہنا چاہیے. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی اور یہ بڑا کنفیوز ہوتا ہوں, بڑے لوگ کہتے ہیں ہاں جی بچہ کے پاس تو انڈیفینٹ ہے. کوالیفائنگ چائلڈ انڈیفینٹ والے بچے کو نہیں بولتے. کوالیفائنگ چائلڈ ہوتا ہے یا بچہ برٹش ہو یا اس بچے کو اس ملک میں رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہوں. تو ان شارٹ آپ کا آرگیوبل کیس پھر بنے گا. لیکن اگین جس طرح میں آپ کو بول رہا ہوں کہ پرپس آف دس شو اس کے ہم آپ کو انفارمیشن دیں, قانون سے آگاہی دیں. یو نیڈ ٹو گو ٹو اے کمپیٹنٹ پرسن جو آپ کو صحیح پھر قانونی طور سے مشورہ دے کے آپ کی اپلیکیشن ڈالیں گے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام احمد ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میں 2018 میں نے اسائلم کلیم کیا تھا. اس کے اسکریننگ انٹرویو کے بعد 4 مہینے کے بعد میرا انٹرویو بڑھا ہوا. اس کے بعد 1.5 سال بعد دوبارہ انہوں نے ایک انٹرویو پہ بلا لیا. جی تو 2018 سے اب تک میرا کیس کا کوئی جواب نہیں آیا. 2 دفعہ میرے بڑے انٹرویو ہو چکے ہیں. تو اب تو 2020 آ گیا. میں نے کمپلین بھی لکھوائی, ایم پی سے لیٹرز بھی لکھوائے, لیکن وہ کہتے ہیں جی ویٹ کریں. تو میں کیا کروں اب؟ دیکھیں آپ ویٹ کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے, بیکاز ابھی ریسنٹلی کورٹ کے اندر بھی ایک کیس آیا, کسی نے ہوم آفس کے خلاف کمپلین کر دی کہ اتنے عرصے سے مجھے اکوموڈیشن نہیں دی, اور جج نے آگے سے ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پرانی بات ہے ججمنٹ دی ہے کہ بیکاز آف کرونا وائرس جو آج کل حالات چل رہے ہیں ملک کے, اٹ از ریزنیبل کہ اگر ہوم آفس اپنا ٹائم لے رہی ہے. سو ان ادر ورڈز ہوم آفس کو, اور میرے خیال سے جینون بات بھی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی زیادہ ہوم آفس کے اوپر پریشر آیا ہوا ہے, ہوم آفس ڈپارٹمنٹ سے بہت زیادہ پریشر آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے کچھ کیسز تو جب سے انہوں نے آن لائن سسٹم کیا ہے بڑی جلدی ہو رہے ہیں, کچھ لوگ وہ کریک میں گر رہے ہیں کچھ کیسز, اور پھر ان کو ٹائم لگ رہا ہے. انفارچونیٹلی کیس ٹو کیس میٹر کرتا ہے. آئی تھنک اگر آپ کمپلین کرتے ہیں اور مطلب لٹرلی جوڈیشل ریویو اپلیکیشن بھی ڈالتے ہیں ہوم آفس کے خلاف کہ جی بڑا ٹائم ہو گیا ہے, آئی تھنک اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آگے جج کون بیٹھا ہوا ہے. تو میرے خیال سے صبر کے علاوہ اس وقت بہتر اور کوئی راہ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اور آئی ڈونٹ نو کمپلین کی جب آپ بات کرتے ہیں آپ نے کون سی والی کمپلین کی ہے, بیکاز جو آفیشیل کمپلین ہے جو ہوم آفس کمپلینس پروسیجر کے تھرو ہوتی ہے اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا جب آپ لوگ کہتے ہیں نا مجھے کہ جی ہم نے کمپلین کی ہے, میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں اچھا جی مجھے بتائیں کیسے کمپلین کی ہے. وہ جی ہم نے ہوم آفس کو خط لکھا ہے کہ جی ہم کمپلین کر رہے ہیں. وہ کمپلین کی بات میں نہیں کر رہا.
कंप्लेंट्स प्रोसीजर होता है, जो एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू आप कंप्लेन रेज करते हैं होम ऑफिस को, उसकी बहुत वैल्यू होती है अगर आप वो वाला कंप्लेन रेज करते हैं होम ऑफिस के ख़िलाफ़। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा तारिक भाई, मेरा एक सवाल है। मैं करंटली स्पाउस वीज़ा पे हूँ और फरवरी में मेरा स्पाउस वीज़ा एंड हो रहा है जी। तो उसकी एक्सटेंशन के लिए मैंने अप्लाई करना था। 2 सवाल हैं। एक ये कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लास्ट 6 मंथ्स के लगाने हैं या 2.5 साल के पीछे सारे लगाने? और दूसरा ये कि एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता हूँ या पेपर एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ? इसमें जरा मुझे गाइड कर लो, मैं आपका आंसर टीवी पे सुनूंगा। ठीक है जी। फॉर्म तो ऑनलाइन है और बेहतर है आप ऑनलाइन ही करें, बिकॉज उसमें आपको फ़ायदे बहुत हैं, बहुत जल्दी एप्लीकेशन डिसाइड होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बड़े आराम से अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप चाहें तो होम ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, दे के मे बी इवन प्रोवाइड यू विद पेपर एप्लीकेशन, लेकिन अब हर कोई ऑनलाइन करता है तो बेहतर ये है कि आप उसी प्रोसेस को फॉलो करें। जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट्स की, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को ख़त्म कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एक चेक लिस्ट आती है, वो चेक लिस्ट के हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। मोटा मोटा ये है कि 2 साल के वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपके लिविंग टुगेदर के पिछले 2 साल के, क्योंकि अभी आप अप्लाई करें, और जो 6 महीने के डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो आपकी एम्प्लॉयमेंट के मांगते हैं अगर आपको आपके करंट एम्प्लॉयर के साथ मोर देन 6 मंथ्स हुए हैं। अगर कम हुए हैं तो फिर पूरे 1 साल के मांगेंगे। तो वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे खुद ही चेक लिस्ट आ जाएगी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक साहब, मैंने पूछना है, ये अभी हम ऑनलाइन पे अप्लाई करते हैं, अपलोड करते हैं फॉर्म लोग, वो तो पैसा काटता है 20 पाउंड उसका बायोमेट्रिक का, फिर उधर बोलता है पेमेंट बनाने का, उसका पैसा भी लेता है। तो वो क्या करता है फिर? अभी उधर स्कैनिंग करता है क्या? उसने पासपोर्ट का खाली इतना पैसा लेते हैं वो लोग स्कैन करने का? अब हम लोग पेपर भेज दिया अपलोड करके उसका भी फिर क्या करना है? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, वो मैं बड़ा अपसेट हूँ इस चीज़ से जो होम ऑफिस ने किया, क्योंकि उन्होंने ये सारा कॉन्ट्रैक्ट उठा के एक थर्ड पार्टी को दे दिया। पहले ही होता था, अगर आपको याद हो, कि आप होम ऑफिस जाते थे अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करने के लिए, होम ऑफिस डॉक्यूमेंट्स पोस्ट होते थे, या आप प्रीमियम सर्विस लेते थे तो आप होम ऑफिस जाते थे। अब होम ऑफिस ने वो सारा कॉन्ट्रैक्ट एक सोपरा कंपनी है उनको दे दिया है, और पिछले कुछ दिनों में तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि 150 की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, 200 की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। तो अब उसके बारे में कुछ नहीं है, बट होम ऑफिस की पॉलिसी इस तरीके से होगी। मुझे बताया जा रहा है कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है और मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, तो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। अब हम ब्रेक पे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। सॉरी शो पे एकदम क्योंकि हमें ब्रेक लेनी पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है। एंड प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें चैनल को ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू आपके लव एंड सपोर्ट का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello. जी अस्सलाम वालेकुम। Hiya. Can I speak to the lawyer live, please? You are on the live call and you can speak in English. That's fine. Okay, that's fine. Okay. Hello. Yes, I'm listening to you. You can ask me the question and then you can hear my answer on the on the telly. All right. Okay. I have 2 questions. So recently, my auntie got married in India and her spouse is from the UK. However, is it okay to use the Gurdwara's certificate as a proof in order for her to get a spouse visa to come to the UK? And the marriage took place in India, correct? Yeah, the marriage took place in India. However, her spouse is British. All right. And the next question? So basically, the question was will the Gurdwara's marriage registry certificate proof be okay for her to attach to her file in order to get the visa for her to come to UK? And my second question is, what else documents does she need to provide apart from the Gurdwara's
registry certificate proof in order to get a spouse visa for the UK? What documents are also essential to provide? All right, thank you so much for your call. I'm not very familiar with which department in India issues the marriage certificates. Like, for example, I'll give you an example of Pakistan because that's the most recent one I've done. It's a very similar method in India. I don't know off my head. I'll have to check that, so you can contact me later and I'll tell you. But for example, in Pakistan, somebody goes to a mosque and gets married, which is very equivalent to a gurdwara. But you still have to go to another office, it's a centralized office in Pakistan, where you are then issued a marriage registration certificate. So when you make a spouse application to come to the UK, you need to provide that marriage registration certificate, which is issued from the Nadra office rather than the Nikah Nama, which is issued from the mosque. Similarly, whether there's a two-step process that the Gurdwara certificate is enough, or do you have to go to a central organization in India and get a marriage certificate issued? My understanding is it is this latter, where you have to go to the central unit in organization and get a marriage registration certificate issued from the Marriage Bureau. Now, what is the name of that department? I do not know off my head. I'll need to look that up and then you can contact me, I can tell you. So that is my understanding, that you will have to get the marriage registration registered at an appropriate body, a government body, and then they will issue your marriage registration certificate. And that is the certificate you're going to use in your marriage application, your spouse application. Now, the spouse application itself has three parts. Part number one, your relationship, meaning you're married, you're legally married, you have met each other, and that is the one requirement. The first requirement is the relationship. The second requirement is Appendix FM, we call it, the financial requirement, meaning the sponsor is earning $18,600, which is the required earning for a young couple without children, and they are sponsoring the spouse, so they are meeting the financial requirement. And the last thing is accommodation, the key things. Accommodation is that the person is able to provide suitable accommodation for the person coming over. Then obviously the applicant itself, because they're going to come here for more than 6 months, they get a 2.5-year visa, they have to obtain a TB test in India, and other than that, they have to pass an English test requirement, which is an IELTS test. So when they contact the IELTS test center in India, whichever city they're living in, they'll tell them which are the grades and the required level you have to pass the test under to qualify for the spouse visa. So it's quite self-explanatory when you fill up the online form, which they can even fill from here, the spouse, if they want to help out the applicant. Otherwise, they can fill in India. Thank you so much for your call. But in terms of the Gurdwara certificate on its own, being able to be recognized, you will have to come back to me and I'll have to check that. Sorry about that. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तारिक भाई, मेरे दो सवाल है. एक सवाल ये कि मेरा स्पाउस वीज़ा लगा था 2019 में जून में जी. तो उसके बाद मैं कंट्री से तकरीबन 2-3 बारी बाहर जा सका हूँ, और मतलब मैं इंडिया की तरफ गया था 2-3 बारी, लेकिन 3 महीने नहीं मैंने पूरे किए, मैं वापस आ गया. और इस दरमियान मैं जॉब के लिए भी अप्लाई करता रहा हूँ, अभी तक जॉब नहीं मिली. तो मेरा ये सवाल था, जब मैं एक्सटेंशन करूँगा वीजे में तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? एक कि मैं अभी 1-1.5 साल के अंदर 2-3 बार इंडिया भी जा चुका हूँ, और ये मेरा दूसरा साल स्टार्ट हुआ. इस बारी भी मैं एक बारी अभी 2 महीने के लिए रह के आ चुका हूँ इंडिया में. तो इस चीज़ का ये था. और सेकंड ये कि जब एक्सटेंशन होगी मेरे वीज़े की, उसमें क्या मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जॉब का, आपने जॉब अप्लाई नहीं की या जॉब मिली नहीं? क्योंकि मैंने अप्लाई किया और अभी तक जॉब्स मुझे मिली नहीं है. 1-2 इंटरव्यू हुए थे, तो ये, और लेकिन मेरी वाइफ फुल टाइम काम कर रही है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखें, जहाँ तक बात है ट्रिप्स की या किसी वजह से आप आ जा रहे हैं, एक्सटेंशन में मैटर नहीं करता, बिकॉज जो रेजिडेंसी कह रहा हूँ, जो आज थोड़ा थका हुआ आपको लग भी रहा होगा, लेकिन जो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है वो नेचुरलाइजेशन के वक्त बड़ी रेलिवेंट होती है. उससे पहले ऑफ कोर्स अगर आप 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से घूमे रहे हैं बाहर, तो दे डू आस्क कि जी क्यों आप इतना सा रहते. बट ये जो छोटे मोटे आपके ट्रिप हैं, दैट्स फाइन. जहाँ तक एक्सटेंशन के वक्त फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात आती है, देखें, अगर आपकी वाइफ 18,600 कमा रही है, मीनिंग आपके रिक्वायरमेंट वो है, फाइनेंशियल ज़रूरत आपको, तो अगर आप नहीं भी जॉब करें, दे नॉट वरीड अबाउट दैट. लॉट ऑफ कपल्स जॉब करते हैं, लेकिन एक की इनकम इतनी नहीं होती, दूसरे की होती है, वो एक का शो करते हैं. दे ओनली कंसर्न कि आप 18,600 आपके बिटवीन द कंबाइंड इनकम या आपकी वाइफ या आप में से किसी एक की हो, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी मीट हो रही है. थैंक यू सो मच आपकी कॉल की.
अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आई एम हियर एज ए टियर 2 डिपेंडेंट और टियर 2 डिपेंडेंट होने की वजह से मेरा जो एक्सटेंशन है वो नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर है, लेकिन मेरे एक्सटेंशन में और मेरे ILR के टाइम पीरियड कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं एप्लीकेशन एज ए डिपेंडेंट के एक्सटेंशन की डालता हूँ और विद इन दोस 3 मंथ्स वो अप्रूव नहीं होती है, इन प्रोसेस होती है। हेलो, सॉरी आपकी आई थिंक लाइन ड्रॉप होगी, बट द प्रजम्पशन आई एम टेकिंग इज़ कि अगर आप डिपेंडेंट एप्लीकेशन डालते हैं और उस प्रोसेस के दौरान आपके 5 साल भी पूरे हो जाते हैं तो शुड यू वेरी दी एप्लीकेशन। देखें, जब आप वेरी करते हैं एप्लीकेशन, लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, स्पेशली ये उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी केसेस ख़राब हुए हैं जो लोगों के लॉन्ग रेजिडेंस होते हैं और वो वेरी करते हैं एप्लीकेशन को। अब मेरी बात गौर से सुने, अगर आप इन टाइम कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं और होम ऑफिस अभी डिसीजन नहीं ले रहा उस एप्लीकेशन के ऊपर जो 3C के अंडर आती है, अगर आप वेरी करते हैं एप्लीकेशन को, तो एक बात याद रखें, द डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ द डेट ऑफ द ओरिजिनल एप्लीकेशन। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, एक टिपिकल एग्जांपल है, लोग यहाँ डालते हैं फैमिली लाइफ एप्लीकेशन, जा रही है यहाँ 10 ईयर्स पूरे होते हैं, एकदम वेरी एप्लीकेशन डालते हैं 10 ईयर की, नॉट रियलाइजिंग कि जब यहाँ एप्लीकेशन डालेंगे द डेट ऑफ एप्लीकेशन वुड बी हियर। यानी कि होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि आपको उस नई एप्लीकेशन के ऊपर वीज़ा दे, अदरवाइज वो मुड़ के कहेगा सॉरी जी डेट ऑफ एप्लीकेशन तो यही है आपकी, ऑल्दो आपने इधर वेरी की है, सो आपकी लीगली 10 ईयर्स पूरे नहीं हुए, फिर केस भी ख़राब होता है आगे जाके। इस तरीके से अगर आपने एक डिपेंडेंट की एप्लीकेशन एक्सटेंशन की डाली और इधर जाके 3 मंथ्स के बाद आपके लॉफुली 5 साल पूरे होते हैं, तो जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कहा यह जाता है कि 5 ईयर्स आपके पूरे हो जाएं। लेकिन क्योंकि आप वेरी कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो अगर वेरी करके वो उसको कंसिडर करते तो दे कैन से मुड़ के कि जी डेट ऑफ एप्लीकेशन तो ये है। तो कहने का मतलब है कि वेरी एप्लीकेशन के ऊपर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन होती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं अच्छा तारिक भाई फिर इस तरह कर लेते हैं, वेरी नहीं करते, हम उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन डाल देते हैं, वो भी बड़ा रिस्की है। आई टेल यू वाई, क्योंकि ठीक है अहमद केस लॉ के बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हॉक की वजह से, बट किस तरह वो भी बाद में ओवरटर्न हो जाए, वापस हम डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाएं, हु नोज़ कि एक दिन का गैप भी आपका लॉन्ग रेजिडेंस ब्रेक कर देता है। तो इसलिए मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि अगर सीधे हाथ से घी निकलता है, आराम से एक चीज़ हो सकती है उसको करें, ओवर कॉम्प्लिकेशन अपनी लाइफ में क्रिएट ना करें। बट दिस वाज जस्ट एक आपको एडवाइस नहीं थी, इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, बाकी देख लें आपने क्या करना है जब आपकी बारी आती है। थैंकयू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी, मेरी बहन ने वीज़ा अप्लाई करना है ये ILR का 5 साल बाद रिफ्यूजी वीज़े के बाद, और वो काम नहीं कर रही, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? और दूसरा ये कि आपका ऑफिस किधर बेस है? हम लोग बर्मिंघम में हैं, कि आप किधर हैं, आपसे अपॉइंटमेंट का क्या तरीका है, और ये ILR का क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी फीस होगी? बड़ी मेहरबानी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखिए मैम, इस शो का फॉर्मेट ये है कि मैं हम लोग अपनी डिटेल्स आपको दे नहीं सकते, तो आई डू सिंसियरली अपोलोजाइज़। अब आ जाते हैं हम ILR के ऊपर, जो लोग रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो अच्छी बात है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि होम ऑफिस ने ये किया हुआ है कि कोई पैसे चार्ज नहीं करते जो लोग रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर सेटलमेंट एप्लीकेशन डालते हैं। हाँ, अगर आप इंगेज करेंगे किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो उनकी कॉस्ट होगी, लेकिन होम ऑफिस की कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आपकी बहन काम नहीं भी कर रही, नॉट अ प्रॉब्लम, इनको इंग्लिश टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एज़ लॉन्ग एज़ आपने अपने 5 साल रेफ्यूजी स्टेटस पे पूरे कर लिए, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अपना सेटलमेंट के लिए, जिसको हम सेटलमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर बोलते हैं, और आखिरी 28 दिन से पहले भी कर सकते हैं, मीनिंग जब लास्ट 28 दिन रह जाए उनको हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, इमिग्रेशन लॉ विद तारिक साहब। जी जी बिल्कुल, आप शो में आप अपना सवाल पूछ लें और मैं फिर जवाब दे दूंगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अकील है और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैं इधर आया था इंग्लैंड में, UK में,
2007 میں. اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی, 1-1.5 سال بعد ایک بیٹا ہوگا میرا, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے پھر مجھے 2013 میں جو ہے مجھے پاسپورٹ مل گیا جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد شادی کنٹینیو نہیں رہ سکی, کچھ عرصہ پہلے میری ڈائیورس ہوگی, ٹھیک ہے. پھر میں نے پاکستان جا کے شادی کی. ادھر ابھی ایک تو ادھر 2 بچی ہیں میری, ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا پاسپورٹ میں پاکستان سے اپلائی کر سکتا ہوں؟ رائٹ آف بورڈ اور برٹش سٹیزن شپ میں کیا ڈفرینس ہے؟ رائٹ آف بورڈ بہتر رہے گا یا برٹش سٹیزن شپ؟ اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ میری مسز جو ہے وہ انگلش کا ٹیسٹ پاس مشکل ہے وہ کر پائے. آئی ایم ٹرائنگ دو, ٹھیک ہے, لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ وہ پاس کر پائیں. ان کیس اگر وہ نہیں پاس کر پاتی تو کیا اگر میرے بچوں کی برٹش سٹیزن شپ پاکستان سے ہو جاتی ہے, یا میں یہاں سے بھی ڈال سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ بھی کوشچن تھا. اور کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی؟ اور ان بچوں کی بیس پہ میری مسز کا ہو سکتا ہے اگر میں یہ 18,600 یہ فائنینشیل بھی کور کر دوں؟ اور بچوں کے ڈاکومنٹس, بچوں کے لیے کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی پاکستان سے بھی اور یہاں سے بھی؟ پلیز کائنڈلی اگر آپ مجھے آنسر دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی سر آپ کی کال کی. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ پلیز ان معاملوں میں نہ پڑیں. رائٹ آف بورڈ بچے اگر برٹش سٹیزن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو لیٹس سیدھے طریقے سے ان کے پاسپورٹ اپلائی کریں. وہ سمپل رول یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں ملک سے باہر اور آپ کے پاس برٹش سٹیزن شپ ہے, اور جس طرح آپ نے بولا کہ آپ کے پاس ادر دین سے ہوئی تھی, میننگ آپ کو بھی آپ کے فادر سے نہیں ملی, تو آپ ان کو پاس آن کر سکتے ہیں. اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک آن لائن سروس ہے جس پہ جا کے ڈپینڈنگ آپ لاہور اسلام آباد کدھر ہیں, آپ نے ادھر سے ان کی اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے, یہاں سے فارم فل کر کے. وہ ایک ای میل ہوتی ہے, اس میں پھر آپ کی وائف ادھر جا کے اپنے کاغذات جمع کرائیں گی اور پھر وہ اس طریقے سے بچے کو پاسپورٹ ایشو کر کے دیں گے. جو پاسپورٹ کا فارم ہے اس پہ ہی چیک لسٹ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ نے دینے ہیں, لیکن جو اپوائنٹمنٹ سیٹ کرنی ہے ڈپینڈنگ آن کہ وہ پاکستان میں کس سٹی کے اندر ہیں, وہاں سے وہ نکل آئے گا وہ ای میل ان کی. ادھر سے وہ آپ ان کو ای میل کرتے ہیں, 2-3 ڈیٹس دیتے ہیں اور وہ بک کرتے ہیں. جہاں تک بات آ جاتی ہے انگلش ٹیسٹ کی, انفارچونیٹلی ان کو پاس کرنا چاہیے. صرف وہ ممانت ہے کہ آپ ایگزیمپشن لے سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے کوئی ڈسیبلٹی آپ کو مینٹل, کہ آپ وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے. وہ آپ کا ایک انہوں نے پرفارما ایک فارم دیا ہوا ہے ہوم آفس نے, جو کہ انہوں نے ان کے ڈاکٹر سے بھروانا ہے پاکستان میں اگر کوئی ایسی ان کو پرابلم ہے. ورنہ ہیومن رائٹ اپلیکیشن کافی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کیونکہ بچے بھی انہی کے ساتھ ملک سے باہر ہیں. مجھے بار بار بولا جا رہا ہے کہ طارق بھائی ہمارا ٹائم ختم ہونے کو آیا. آئی ڈو اپالوجائز. اگر آپ مجھ سے لمبی بات کرنا چاہتے ہیں مجھے ای میل کر دیں یا رابطہ کر لیں تو آئی کین ٹرائی, یا نیکسٹ ویک شو پہ آ جائیں تو آئی کین ٹرائی آنسرنگ اٹ. لیکن کیونکہ ہمارا شو اختتام پہ آیا, جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.